Guys. Ayan guys. May puntahan kami doon sa isda. Isda muna namin guys. Titignan lang Pakita namin. namin. Guys. Ay guys, eto na guys. Tara po guys. Tara na. Kuhain natin. Ayan po Nasaan na guys. yun? Oh. Ito guys, malaki-laki to. Kaya no. Ayan guys. Laki. Yan. Yaman po kami dito pag North Incher. Ayan. Ano nyo guys? Ano nyo? Malalaki yan. Ano yan guys? Ano nyo? Ano ulit yun Dave? I-like nyo. Like! Subscribe! Ito pa, mayroon pa dito. Para lagi kayong Suporta. ganado. Ayan guys, nurog ni Dave. Wow, wow, wow. Ito guys, ito yung isda naman, yung hito. Ito yung mga namin guys, oh, itik. Ayan po guys. Ayan yung mga itik. Itik guys, ayan po, itik. Mythical yan, mythical. Tara, dito. Ayan guys, mythical yan. Ano yung mga manok? Ayan guys, oh, tumatakbo guys, oh. Dito guys, itutur ko yan namin. Ayan po guys. Ayan po guys, sa amin yan. Nandito guys, oh. Dito. Live po to guys, ha. Ayan, live. Live po to. Ayan po. Itigan namin to guys. Ito po yung anak ko kasama. Dave, hi! Ayan. Ayan yung mga puno. Mga puno. Ayan, guys. Ito po yung mga alaman namin dito. Ano? Tapos ito po, yung kapatid dito area. Ayan po. Oy, live to! Uy, live pa lang! 11 ako naliligo. Ano, live? Ayan po yung tita ko. Uy! Sa ano to? Upload ko to! Upload ko to sa ano? Sa ano ba yan? Sa ano ba yan? YouTube. Oh, ina-upload ko to. Meron na kami na-upload eh. Isa. Oh, vlogger na ako ngayon. Hi po guys. Ayan po. na tayo. Ayan po. Pagod na nga eh. Ayan po. Upload